Giuyunan ni Kagawad Attorney Dominador Lagari Jr., kanhing chairman sa Committee on Transportation, nga ang pagpili kay Councilor Jose Orlando Atcharon isip bag-ong labaw sa komitiba o sa matud pa ka political suicide. Question usab niya kung nganong si Kagawad Jose Orlando Atcharon nga angay matud pang ibutang sa posisyon mao ang gapanguna sa pag-revise sa Franchising Guidelines Ordinance. Kung mas kabalo sila sa ako, mas bright sila sa ako, then dapat patunayan nila. Dili kay atras abante pagkatapos gubaon lang nila ang plano sa current administration. Unsa mang klaseng mga politiko ni nga dapat di nato ibalik because imbis nga palambuon ang syudad, ginapa-atras na nila for their own selfish end. Apan alang sa labaw sa Metro Gensan Transport Cooperative nga si Orly Sabilita, ang pagunit sa komitiba sa transportasyon dili matud pa political suicide bisan pa man og gamay na lang ang panahon. Walay seryoso kay gitan-aw man gud nila boto. Dili kaning improvement sa transportation system sa Gensan. So they look up to the drivers nga kung may siguton ta kadili lang tricycle drivers, you include all public transportation regardless of the mode. Apan pipila ka driver, adunay managlahing opinion kalabot ni ini. Gani bisan pa man og kontrapartido ang mga kagawad, hangyo nila nga maghiusa aron makaserbisyo og tarong sa katawhan. Kana imo man nagdagan ka diya para mo lingkod mo serbisyo ka sa tao, ikuan lang uyunan na lang gud sa uban unta. Di mo gud na basta-basta mo gud mo maingon gud na dali lang siya kay kung dali lang gid siya, may tag mga polo lang ka buok. Daghan yan, ma'am. Kahinumduman nga usa sa gikonsiderang personal nga rason ni Kagawad Jose Orlando Atcharon sa pag-decline isip chairman sa Committee on Transportation, tungod duda siya kung suportahan ba usab siya sa majority sa iyahang plano. Gani sa umaabot nga Oktubre 17 ning tuiga, taknang mag-deliver kini og privilege speech sa 53rd regular session sa Sangguniang Panlungsod, kalabot sa refusal sa maong posisyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Gensan. Brigada News.